5 औरतों को नींद नहीं आती। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन 5 औरतों को रात को नींद नहीं आती। वो 5 लोग ये हैं। नंबर 1, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, क्या आपको रात को सोते वक्त अक्सर करवटें बदलना पड़ती हैं? तो इसकी वजह जो भी हो, मगर इसका नतीजा जल्द मौत की शक्ल में भी निकल सकता है। ये बात बरतानिया में होने वाली एक तिब्बी तहकीक में सामने आई है। एक यूनिवर्सिटी की तहकीक में बताया गया है कि जिन अफराद को रात को नींद नहीं आती या आधी रात को जाग जाती हैं, इनमें जल्द मौत का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। इस तहकीक में 5 लाख दरमियानी उम्र के अफराद को शामिल किया गया था और दरियाफ्त किया गया कि नींद के मसाइल से 2-4 अफराद, बिलखसूस ज़ियाबतीस के मरीज़ों में इसके नतीजे में किसी भी वजह से मौत का खतरा 87% तक बढ़ जाता है। मुहक्किकीन का कहना था, यह हम पहले से ही जानते हैं कि नींद की कमी और ख़राब सेहत के दरमियान मजबूत ताल्लुक मौजूद है, मगर नए नताइज चौंका देने वाले हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों के नींद के मसाइल को बहुत संजीदा लेना चाहिए ताकि इनमें ख़तरे को कम किया जा सके। इनका कहना था कि ज़ियाबतीस से वैसे ही मुख्तलिफ अमराज से मौत का ख़तरा 67% तक बढ़ जाता है, मगर ऐसे मरीज़ों को बेख्वाबी या नींद के दीगर मसाइल का सामना हो, इनके लिए यह ख़तरा 87% तक बढ़ जाता है। इससे कबल 2019 में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की एक तहकीक में बताया गया था कि महज एक रात को कम सोना भी जहनी बेचैनी या खौफ या आसाबी खलल का खतरा 30% तक बढ़ जाता है। तिब्बी जरीदे जर्नल नेचर ह्यूमन बिहेवियर में शाया तहकीक में मुहक्किकीन का कहना था कि हमने गहरी नींद का एक नया फ़ायदा दरियाफ्त किया है जो रात भर में दिमागी कनेक्शन दोबारा मुनज़्ज़म करके जहनी तशवीश और बेचैनी को कम कर देता है। उन्होंने बताया कि गहरी नींद जहनी बेचैनी की रोकथाम में मददगार है। जब तक हम हर रात ऐसा करते रहें, आसान अल्फाज में नींद दवा के बगैर ही जहनी बेचैनी, खौफ, आसाबी खलल के अमराज का इलाज है। इन अमराज के शिकार दुनिया भर में करोड़ों अफराद हैं। नींद की कमी से जहन बोझल हो जाता है और मुख्तलिफ मसाइल का शिकार हो जाता है, जबकि ज़्यादा सोना हालत को बेहतर बनाता है। नाजरीन, आइए अब बात करते हैं इन औरतों के बारे में जिनको रात के वक़्त नींद नहीं आती। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 औरतों को नींद नहीं आती। वो 5 औरतें कौन सी हैं? जानने के लिए वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखिएगा। नाजरीन, आइए जानते हैं ऐसी 5 औरतों के बारे में जिन्हें नींद नहीं आती। नंबर 1, जो किसी के कत्ल का इरादा करती हो। कुरान पाक में इरशाद है, जो शख्स किसी मुसलमान को जानबूझकर कत्ल करे तो इसकी सज़ा जहन्नम है, जिसमें वो हमेशा रहेगा और अल्लाह उस पर अजाब नाजिल करेगा और लानत भेजेगा, और अल्लाह ने इसके लिए बड़ा अजाब तैयार कर रखा है। इसी वजह से हमने बनी इसराइल को ये पैगाम लिख दिया था कि जो कोई किसी को कत्ल करे, जबकि ये कत्ल ना किसी और जान का बदला लेने के लिए हो और ना किसी की ज़मीन में फसाद फैलाने की वजह से हो, तो ये ऐसा है जैसे इसने तमाम इंसानों को कत्ल कर दिया। और जो शख्स किसी की जान बचा ले तो ये ऐसा है जैसे उसने तमाम इंसानों की जान बचा ली। यानी एक शख्स के खिलाफ कत्ल का ये जुर्म पूरी इंसानियत के खिलाफ जुर्म है, क्योंकि कोई शख्स कत्ल नाहिक का इर्तिकाब उसी वक्त करता है जब इसके दिल से इंसान की हुर्मत का एहसास मिट जाए। ऐसी सूरत में अगर इसके मफाद या सरशत का तकाजा होगा तो वो किसी और को भी कत्ल करने से दरेग नहीं करेगा, और इस तरह पूरी इंसानियत इसकी मुजरिमाना जहनियत की जद में रहेगी। जब इस जहनियत का चलन आम हो जाए तो तमाम इंसान गैर महफूज हो जाते हैं। लिहाजा कत्ल नाहक का इर्तिकाब चाहे किसी ने भी किया हो और चाहे वो मर्द हो या औरत, तमाम इंसानों को ये समझना चाहिए कि ये जुर्म हम सब के खिलाफ किया गया है। नंबर 2, जिसके पास माल दौलत हो और उसे किसी पर भरोसा ना हो। नाज़रीन, अक्सर औरतों में ये बुखीलपन पाया जाता है कि वो या तो हर किसी पर भरोसा कर लेती है और बेवकूफ़ बन जाती है, लेकिन जब उसे कहीं पर भरोसा करना पड़ भी जाए तो वहाँ भी अपनी बेवकूफ़ी दिखाते हुए नासमझी का मुजाहरा कर जाती है, जो उसे बहुत नुकसान पहुँचा जाता है। नाज़रीन, मर्द हो या औरत,
تاریخ کے ہر دور میں ایک سے بڑھ کر ایک دولتمند کرۂ ارض پر نمودار ہوا اور گردش ماہ و سال کے بعد مٹی کا ڈھیر بن گیا۔ اس کے باوجود حضرت انسان سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ دولت کا انبار پانے کے بعد صرف پیغمبر اور اولیاء ہی استقامت پر کھڑے نظر آئے، ورنہ زیادہ تر دولت نے انسان کا دماغ خراب کیا اور انسان غرور کا شکار ہو گیا۔ اور پھر یہی وہ مقام ہے جہاں پر اس کائنات کا اکلوتا وارث خالق کائنات حرکت میں آتا ہے اور پھر وہ دراز رسی کو کھینچ کر انسان کو نشان عبرت بنا دیتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی عبرت انگیز قارون کی مثال ہے، جس کے خزانوں کی شہرت ضرب المثل بن چکی ہے۔ نمبر 3، وہ جس نے لوگوں سے بہت سی جھوٹی باتیں کہی ہوں اور لوگوں پر جھوٹے الزامات لگائے ہوں۔ ناظرین، یہ ہر عورت کی فطرت ہے کہ وہ جب باتیں کرنا شروع ہو جائے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی اور یہی اس کی حماقت اسے لے ڈوبتی ہے۔ عورت جب باتیں کرنا شروع کرتی ہے تو وہ بہت زیادہ جذباتی ہو جاتی ہے، پھر اسے جھوٹ سچ کا بھی خیال نہیں رہتا اور پھر یہی چیز اس کی رات کی نیند حرام کر دیتی ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جھوٹے گواہ کے قدم ہٹنے بھی نہ پائیں گے کہ اللہ اس کے لیے جہنم واجب کر دے گا۔ جس نے کسی مسلمان کو ذلیل کرنے کی غرض سے اس پر الزام عائد کیا تو اللہ تعالیٰ جہنم کے پل پر اسے روک لے گا کہ اپنے کہنے کے مطابق عذاب پالے۔ جو کسی مسلمان پر ایسی چیز کا الزام لگائے جس کے بارے میں وہ جانتا نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اسے جہنمیوں کے خون اور پیپ جمع ہونے کے مقام پر اس وقت تک رکھے گا جب تک کہ اپنے الزام کے مطابق عذاب نہ پالے۔ نمبر 4، وہ جس کی ذمہ داری زیادہ ہو اور اس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہ ہو۔ کائنات کی تلخ ترین اور صفاک حقیقت بھوک ہے۔ بھوک بڑی بد ذات ہے۔ انسان، چرند پرند اور ہر ذی روح اپنی بھوک کے سامنے بے بس ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ موجودہ حالات کے پیش نظر غرباء اور مساکین لوگوں کے سامنے بھوک ایک بڑا مسئلہ بن کر کھڑی ہو گئی ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمارے اوپر فرض ہے کہ اپنے ارد گرد رہنے والے غرباء اور مساکین کی فکر کریں، جو اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ افضل عمل ہے کہ تم اپنے مومن بھائی کو خوشی پہنچائے، یا اس کا قرض ادا کرو یا اس کو کھانا کھلاؤ۔ صاحب استطاعت پر واجب ہے کہ وہ مستحقین کی مقدور بھر مدد کریں۔ نمبر 5، وہ جو کسی کے عشق میں مبتلا ہونے سے ڈرتا ہو۔ کسی اپنے کی جدائی کبھی بھی آسان نہیں ہوتی۔ اس جدائی کا احساس آپ کی دنیا کو برباد کر سکتا ہے اور ڈپریشن کو بھڑکا سکتا ہے۔ وجہ چاہے کچھ بھی ہو، کچھ لوگ محبت کرنے والوں کی جدائی کو جلد ہی قبول کر لیتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں، لیکن کچھ کو ڈپریشن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، ہمیں پرسکون صحت مند زندگی عطا فرمائے اور ہمیں ہر جان لیوا بیماری سے محفوظ رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ معزز ناظرین، کامنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔